خب السلام علیکم دوستان عزیز، بار دیگر خوش آمدیتان به شبکه جهان تیوی. من امروز برای شما یک سر بوقچی گیبریتی اریجینال به فروش پیشنهاد میکنیم. شخصان خریدار باشن مرحمت دوستان عزیز. پایان اکران به نمبر تلفن ما هست. زنگ زدن معلومات پوره گفته بعد خریدار کنید دوستان. خوب دوستان، بوقچه قرار دارد در ولایت سوق ناحیه باباجان غفورов جماعت خیسیه ورز به مسئله خوردنش سلامتیش به نهایت زور، یگان خیلی کمبودش نیست. مسئله دستافکش باشد، دستافکش همراهی خریدار همصحبت شده دستافکش هم تشکیل میکنیم. خیلی که در نمار میبینید اون بوقه با تمامی صحنتش دوستان، بوقه چارنپیا سرکی سیمنتال گیبرید شدگی. این قفاهاش وسیع، دست و پاهاش غوص دراز گردندار. оянда барои насл гифтан ё ки барои бонӣ кардан бениҳоят буқӣ зӯр. дӯстони азиз, марҳамат, мана абуқӣ нағз дер намонитон. шахсоне ки любители мана буқаҳои гибрид ҳастанд, марҳамат, мана поёни экран ба номери телефони мо ҳаст. занг занед, мана хушрӯ муомила мекунем, як хулосао мебинем, соҳиби ҳамин молҳои нағз мешаванд дӯстон. хуб дӯстон, масъалаи нархаш бошад 22 000 сомон, боз мана камутун муомилаш ҳаст. боз гуфта мегузарам, масъалаи дастафкаш ягон хел мушкилиш нест. дастафкашам ҳамроҳи харидор ҳамсӯҳбат мешем. видеороликҳои моя якта лайк монда ёру дӯстон поделиться кунтон, бо шарофати шумо дигар шахсонам мебинанд. агар ҳамин гуна буқа кофта гаштагӣ бошанд, соҳиби моли нағз мешаванд дӯстон. дастгириҳотон ба раҳмат. боқӣ сарбаланду хонобод боштон. то дидор, худоҳофиз. дар амони худо бошед.